Voilà. Mali kono Mali koka anga foli bawye et ambe bela jelen fo amana ke yoro ambura bi kanya foli ke jamae Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès Gambana ça veut dire ambe kelenye mais anka kuntala efe munye jonya mumbe kay réseau ani kulukoro réseau na sanani ngono walma kata kana sanduru ngona la ko chaman kera mamunum be nube ka wole ko jom ye tora chaman surala mo sarala mo genna bi mo genne ka bo wolo dugu modugula abeta mo banan nyona la 2020 kono srekil de kay dugube lani o lani fitna na nawliye munu ye nko ye jontigiye no ka jonko uteso jonya moy tuma fe munde kunu biya do uteso amambila jelende kile nyambila jelende malien unana uye kile tikula ku gosi muso flower no muso sababe kulu gosi foka na udemfli mamunu be fana no ye jontigiye mu yere na ka gosli ndamine o yere tora kwena no ye horonye okona na se kai o sele kai fama wi ka barake me akila ko no wale mais 2021 kono maraka ko dongil dana do be malien kono fili kodo kuma suru kodo ne akila ni jonya tumbe americain noiru be e nyogon dongil dana ta amerique e dona dongil la to mi nambe bado amne o dona dongilla ka mo la famu ya munum be jonyala o balma munum be jonyala pour ka famu jonya fendo de amay mais ambolo malla anga dongili danon munum rebe wole ko jom o be ka jonya yamba ka yala ka foko mo munum banna jonya ma o lu bannu fala o bannu bala tiado ika fo yere jonya o yere kungwe mais mo mun ko ate jonyala mo mun ko atafe ko fana lagosi o ye ko de ko manka Lasana hawa siso maraka ka dongili dana awulila atara lani mo nani saray funangeni kele ani muso munu yu denfli o dem nun tumbe ke fen fe sini mo todo lasana tara ka fitna ka lawuli tugun fitna wulila togoti atara ay dongili da ako ale jonde kon oya kongwe me komun banda jonyama ko nyuguru fala o nyuguru bala ne chamambo ko fe alislamia la wonna horonya la ndama ga sen numma o kama lasana na bamakoya jekulumbe ko gambana rassemblement malien pour la fraternité et le progrès lutte contre l'esclavage wula lasna kama kaira e femunke amanka bereti ulu bolo busantu bolo wa wole fangala uya wole fangala anda na gendarmerie la Kalabankoro o donna le 6 avril la sana na gendarmerie la sana kasra ka fembeke après vous be video be munyen ko no filiko na tu la sana wole li ko fe foka na se kasima la sana digla tera parce que ayado ka fo munu mba foko ye horonye setu ye debalutu ye ou tête nyaka la sana yara yado atunde fe mundo mais munyen fa maraka ko dibité walma mumbe sente kono noy mamorha gasama e malien te fe mundo kodo gasama nana ay fembe lanine pour la sana beska la tukomina la sana gendarme ko ko abeta tribunal la de soit transfert bora tribunal la de abeta ye mais uma mina garda villa unata gasama natara atale ko fe gasama misay membla video do abe arrangement ga pasi ka abe beta fle ako marakana ayni mizazi fli yorobe nya fo président ka fo premier ministre ni ko ite jonye o yikungo me jonye fe mundi fani bama o be minila ida utubi hanema ha pa ko no ke message kana sanki yo ndi sere mari sera ko d'accord d'accord na ko min na ko premier ministre na ko president na ko bisila jusinda am petit comme hakuma ungeli be kinan kismai ala kengala e wanne wa fo don temele nan ko moli fonga yere de jonya
kokoron dombaye mali fanga de ba fe jonya ka sinsi ni jamana nyanama do ni jamana do jamana mbe jamana de ka haketanga wal man ni autorité be na be jamana de ka haketanga kabini bi mase mamado ha gasam matunye kuma do fo ministre de la justice koro mun temena maliki fo kata se Ibrahim Bakar Keita ma ako ibeka fatatu ko do ko lay maliki fatatu ko do ko lay o temena ambe 2021 de kuna an tungo fanga mai mais ambe so rat fanga mun nane gasama ka sai kana ni kuma fo ka fo ale afo aw so rasu fana baro mo sara ni ngola le 1er septembre passé mon nani sara de demain mon nani sera le 1er le 4 Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès ou ka membre wula ka se aw makati kamini bandoma sigi président la aw be ni ko kalama mais na fora amumbe jamana kunna assemblée re kunna an ka barakete munumba an ka embo be ka musara no e mamaro ha gasamay ni mankamba ni nyonte gasama de kankana lasigi ka fo abe mankamba mais gasama de ko ale be paradota ko ale horonye e wa horon mfana ku jija ko fra nyoga ko Mamadou Tunkara ka fra Mamadou Tunkara ya fa ko mina malien horonya be mi dambe be mi ni mu labi ko pays de Modibo Keita pays de Sondiata Babemba c'est la honte pour vous maliens Sondiata Keita jonya banna kurgon fuga aw be kuleno Sondiata mu mais aw de ko no ko jonya kasisi aw de ko horon ku sawo ko jonna awé jon soro mi nya fongo kuma kan temele na nko mali indépendance ni sisante mo si faté ni ye mo mina jonyala ni ye muti mo la jonyala e wa mo si fanate asia ka do malla ni tibawu mamumine kati fere ni tibawu mamumine kati sawo ki be makela anya ga yere mo horonyata ambela jelende kelenyen kuma kerengrendo kanyesi mali fanga nyamoma monsieur le président bandaw anaka vice président foka se jawma no e assemblée président sainte président jawo mawha gasama e mo ontono mawha gasama e mo sege gasama bi ate fe mundo abeka na ya sura na de be complice la ayebo akafo bari gasama ko ayafo président de kafo ni mo nu ko te jonyo ka du kolombe minula ibe mage ga be mage o sigile be dugu muna ibe mage ga be mage o be senege dugu mun foro mun gono sankeme gasama ko foro de be la ka foko wi banna jonyama ango sara be mi jamana umbe wole ko république jonya kuma kanga foye wa jamana umbe wole ko démocratie jonya kuma kanga foye ambe fe un fo procureur uye Bamako Mali be ninko awawolo kanimbat lekele zuzi awde kodom maraga ube mufo kunu antumbe tribunal la sana hawa bole ka to tribunal kono aye fembeke kuma forama akono ko ale tuntado e wa procureur rani ko ibado kunu ko jonya interlendo Mali kono afuka sagra kanyine ko yaro ibado ko jonya fenendo Mali kono akwata do akolla ni tala nyere ko ya negede base ko tunya wole ko akana amasongana base ale prim fuye masongo sra me ko fe uya ne ko be marga de ko akana uya nege atara min kande ka bo atara funa ayere ka kuma foto ko mbadu ma nege parce que ni tunyi nege ni tara ibi kuma chogo do me ale retara ka fo ni banna jonyama inyi wuro ifala inyi wuro ibala Mali drapeau de tumba kana dole ko ret ndaka Mali drapeau de tumba kana munu ne gambana yi wala rassemblement malien pour bakura fola ka famu nu tumbinaka parce que lu devait jonya contrôle nu tumbinaka ka gosier ka fo ayu doya jamana de umbe fitna ka fo ko binna jamana ka parce que jamana drapeau de tumba kana anya to de la anana tribunal la mais ay fefo aya dama sosola procureur ko ni ya ira kakangar dai kala bla mais ala bla le ko fe lasana ha opora lasana si so opora wado ngilana ako horo ko mbe sako ko ale te donye jombe se ga do kasola lasana yo fo maître monsieur Goribe ou ka horo Gori ikana presambe na anyo de fo gasama ire mataka dan keo surtout Gori aira commissaire qui procureur ko warde bokule warde dama mo bayriga do jele ngumbe
an ka kiri de bilara kɛrɛfɛ wari de kɛra kiri ye tiɲɛ tɛ fantan ni faama tɛ bilen Mali kɔnɔ an ka hakɛ bɛ min monsieur le progrès an ka hakɛ bɛ min anw m'a fɔ de Gori de y'a fɔ tabiya an b'a ɲini fɛ kiri a ma daminɛ yɛrɛ soso a ka ban Lassana ka kiri a ma daminɛ yɛrɛ soso a ka ban wa cɛ o cɛ bɛ k'u disi gosi Lassana kɔfɛ k'o ye hɔrɔnya u bɛ ka Lassana turu a mɔgɔ caman bɛ tun bɛ tribunal la kunun minnu tun wɛrɛla kiri la ka kɔrɔ u bɛ u dala soso komi Lassana y'a dala soso cogo min na mais u bɛ Lassana su parce que anw balima de ye Lassana ye anw ko an tɛ mun na Lassana de ko a b'o la sinon an bɛɛ de tun ye furuɲɔgɔnma ye bon olu yɛrɛ dɛsɛlen mun kɛ u bɛ ka Lassana n'a ɲɔgɔnna caman de bila n na mais bamananw ko ten n'i bɛ tigɛli kɛ i ka foro kɔnɔ i k'a daminɛ si la o de ɲɔgɔn tɛ yiri tɔw b'a dɔn ko fɛn bɛ yen donc anw ɲɛ miiri an balimaw an n'u bɛɛ lajɛlen ye hakilina kelen ye mais n'u m'a faamu taali ɲɛfɛ u b'a faamu hɔrɔn minnu bɛ yen n'u ko u ka fisa maliyɛn tɔw ɲɛ u k'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i ma wele kiri la i bɛ wele kiri la wa cɛ o cɛw bɛ yen fana n'i b'a miiri i ka kiri banna a ma ban an tɛna bali la o parce que an bɛ jamana de kɔnɔ jamana mun ye violence k'a jira ko violence man kan surtout jamana mun jɔnya ye crime contre l'humanité de fɛn caman kɛra ko in kɔnɔ maliyɛnw a tɛ se ka fɔ n'i ye sirakili de mana yɛrɛ lajɛ Mamadu Hawa Gassama ka sirakili bi mɔgɔ 54 de bɛ yen san kelen ni ko u gosira u sirila sirili mun dara u kan u ma da mɔgɔ si kan u ma se ka taa u ka dugu la Gassama ma ɲini k'olu ladɔn ni hɔrɔn mun minɛna ye fɛn na wala ni mɔgɔ mun ye mɔgɔw ni nin kow tɛ jɔn ye n'u y'u minɛ k'u lata kaso la e b'a wuli ka intervention k'o la k'a fɔ u ka bila et puis a seginna ka message dɔ bila maliyɛnw a kɛra e ma kɔnɔnafili ko ye tugun jigilatigɛ ko a ko message in kɔnɔ ko président n'u m'a mɛn ni ministrew m'a mɛn donc an kan ka mun kɛ an b'o kɛ ndakana na kome min na ko premier ministre na ko president na ko monsieur la justice an petit comme ha kuma o ngere be kina kismai ala kengala Gassama ka hakilina ye jumɛn ye aw yɛrɛ ka sigi ko kuma lajɛ an kan ka mun kɛ an b'o kɛ anw yɛrɛ mun ye rassemblement malien mɔgɔw ye président Koro an y'a rencontré pour u ka wuli ka jɔ ko in na fanga mun filan kunna sɔrɔdasiw an ye kuma caman kɛ pour u ka wuli ka jɔ ko in na mais u ma wuli ka jɔ an yɛrɛ ka laɲiniw ye mais est ce que Gassama ka laɲini de ye ka wuli ka kiri kɛ wa Gassama ka laɲini tɔ ye dɛ parce que n'a ka laɲini tun ye ka wuli de ka kiri kɛ a tun bɛ Lassana Hawa to yen walima a tun bɛ Mamadu Musafa Bajaga to yen communiqué kelen in na u ka kiri tun bɛ kɛ mais a ko ni fanga ma wuli olu yɛrɛ bɛ wuli u bɛ wuli cogo di ka mun kɛ ka mɔgɔw faga bari u delila o de la u ye mɔgɔ 4 faga Janjumɛn 1er septembre komi n y'a fɔ cogo min na mɔgɔ 4 sara Lani bon donc a tɔ ye jumɛn donc fanga ni fanga ma wuli olu bɛ fɛn mun kɛ wa n'olu jɔlen don anw pɛrɛnnen don ni jamana ɲɛmɔgɔw ma wuli ni jamana responsable ma wuli an mun ɲina an sara an mun ɲina an gɛnna mɔgɔ banani ko de bɛ u ka duguw kɔfɛ u tɛ se ka don u ka dugu kɔnɔ an mun ɲina o bɛɛ kɔ an ye jamanaden de an ni hakili ka kan ministre de administration territoire depuis 2017 mɔgɔw bɛ ka gɛn a ma foyi k'a la premier ministre bɛ yen a ma foyi k'a la ministre de la défense bɛ yen ministre de la sécurité bɛ yen u ma foyi k'a la an tun bɛ forow de kɔnɔ an bɛ sɛnɛ an bɛ fantanw de an bɛ sɛnɛ kɛ pour an ka se ka balo an gɛnna association de bɛ ka jɔ ni caman ta ye caman fana u tɛ se bɛɛ kɔrɔ mɔgɔ banna nin kɔ an bɛ sɛnɛ kɛ min mun gɛnna ka bɔ a ka so o bɛ se ka foro sɔrɔ ka sɛnɛ kɛ o t'o sɔrɔ u bɛ balo cogo di Mali fanga t'a dɔn kiri Mali fanga mako t'a la an bɛ fɛn o fɛn jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ la minnu gɛnna nin ye u ye maliyɛnw de u ni hakɛ ka kan kuma laban wala kuma kuncɛ kuma n bɛ adressé Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw la ka adressé Mali hɔrɔndenw na ni Mali révolutionnaires ni mun bɛ tɔgɔ fɛ tɔgɔ waati sera ni mun bɛ jamu fɛ jamu waati fana sera Ousmane Madani Serif Aidara au conseil président ni mɔgɔw gɛnna ka bɔ diɲɛ ye fan wɛrɛ la
abe wuli kumage ni fitna kera yoro mina abe kuma ko ale de tar fitna ba sanna ni fitna be kay raison na ale resigle be qur'ana munga no qur'ana ko ka jonyate ni jonya fitna do ale be ka qur'ana dina mun fo mo o dina jonyate ne an sere haydara masiya fla har sini ay fen fen ina fa anya be kay har sini ma da do la mo dun sara ko la imam diko bonya bife aya nyisi kay raison na fitna be ka tige be boye mali révolutionnaire camarade ben le cerveau akila ibe kuma kay lame ibal maged waras mande nya fiye ko le chogo mina fende farla ka fe ma bola mais ni togo do togo wati sera moro keta ma togo soro ganza yini de keleke kamale ka indépendance dama comme yiko modbo hakilna de comme yiko babemba hakilna de e wambe wati de kono ni kan ka wuli ka joka ni manu ndeme o segene ndo nyanne ndo mafo français kana tade mafo français ka toyande mais iyere ga kuma ko moro ko jugu fula de be sokono jugu ani kenema jugu femu nga gela katema beka o sokono jugu de o bi fo aki nyana mato mali sokono jugu e jume bi mo fula do o mo fula jonye mo munu be ka mali ngusi ka foko o banna jonya ma afla na mali fama we worde foso mali kirima bi o yorodo ibe sente kono amina fofana momor hawa gasama ka imazi tira aya sabali aka di sente prezama momor hawa gasama aka mana fi an ni labi an de be kasara kalo million kele ani wateme ante ya fakala momor hawa gasama ka joro labla amma eli par le peuple aya nume chiko mina pesa ka boite na tun ella o kuma wore mi ama elide o de tundo kuma mun filene ambe ka hakilna tala mais amma ku be femuna o e kiri kake c'est tout ka fo ko sika benge sika fo fo na tesa ke ni tinya mafo o de tundo mbafo